Maing adlaw. Permis karon dire. So magluto kog lamian nga pagkaon. Sige jud ko guna-huna ba nga. Magluto ko atong pinya ba nga style gani nga mura ko nagsosyal kaayo. So mao na siya akong gibuhat ron. Nagtanaw-tanaw ko sa internet naaba sila recipe. Nawa man ko ganahay sa recipe kay ang uban nga recipe kay tag 1 star ray gibutang nya 5 star. Magbuot-buot na lang kog ako bahala na lang kog way recipe. So mao na ni siya nagbuot-buot na kog ako. So ako naghiwa-hiwa ang manok unja nagandam puday ko para kuan ako gisahon ako niya. Nagamit tay ko ato nung katong ready mix nga sa Pilipinas ba. Unya daghang salamat kaayo sa nag-imbento aning dishwasher kay tanawa gipang sulod ra jud nako diha tanan niya gipanghugasan ra na siya. Inigawas ana diha aning dishwasher limpyo na kaayo. Nakasanitize sa pud siya kay kuan man siya kanang init man ni siya. So dako kayo siya ikatabang no. Bisag wala ko'y katabang diri pero na ko'y katabang nga mga appliance nga mabulig na ko sa akong mga trabahoon. So maglisod man ko og tiwas sa akong trabahoon nga ang sink puno. So ato saan ni i-load ang dishwasher kay aron malimpyo ang kusina. Na andar na siya padayon na tagluto. Hello, kitugod na pa jud ko. Ikapoy na kay ko guys nya ganahan man jud ko nga mahuman ako ni siya nga vlog no. Nya kaning pinya ako ni siya gihugasan kay tingali niya bagihian niya ba. Hiyan sa mga yatot unsa pa nadayha og kasabot. Kay gikan ba ni sa abroad ni nga mo pinya kay wara bay pinya diri nga motubo no. So nahuman ako hugas sa pinya na akong karaha. Magbutang na tag mantika. Ipadparan man naman daytoy buhok sa iro. Ipadparan sa nato kay lain pud kaayong buhok sa iro. So gigisa na nako ning kuan manok. Ning kamot na kong hiwa-hiwa aning pinya. Kay ambisyosa lagi kaayo, gusto lagi ko musuway anang pinasosyal ko na ba nga kaon-kaon. Di man ko ganahan mga damig tindahan kay mahal kaayo nya wala po na diri So nagbuot-buot ra jud ko himo. Paspas na kay ko nagluto no. Pero paspas ra ni diri kay gi-fast forward man nako. Pero og wala na ko nagi-fast forward ade nya laayan man pud mo di na ko ni fast forward pirawon man pud mo man ang i-fast forward na lang nako ni nya sa bani naglibog man ko asa ako insulti na human na di ay ko. Yeah, we'll do better eating at the table.